Hey guys, what's up? And today's ride is just started. So I will say you that what is it going to be today. Stay tuned for that. सो गाइस दुर्गा पूजा का माहौल है एंड आई थॉट कि एक मीटअप किया जाए विथ माय ओल्ड फ्रेंड्स। यस माय ओल्ड फ्रेंड्स, जिसने आपने देखा होगा झारग्राम के व्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं विद्यासागर जो सेतु है सेकंड ब्रिज, इसको क्रॉस कर रहे हैं एंड आई विल बी देयर इन सम मिनट। I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly up. So leaving from this place, and this is the reason why I love my road god Zion too much. It contains each and everything, and also it provides me a lot of सुविधा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको प्यार करते हैं हम। चलो लेट्स गो। बहुत दिनों से एग्ज़ाम और जॉब का माहौल था एंड एग्ज़ाम और जॉब को छोड़ के कुछ कर नहीं पाए, तो हाईवे पे गाड़ी को लेके आना नहीं हुआ। और जब हम आते हैं हाईवे पे गाड़ी को लेके बहुत दिन बाद, तो ऐसे ही उड़ाते हैं। राइट नाउ द बाइक इज़ परफॉर्मिंग ब्रिलियंट एंड कोई वाइब्रेशन फील रही होना अप टू द स्पीड लिमिट ऑफ 95, कोई वाइब्रेशन नहीं है एंड इट्स क्रूजिंग एंड क्रूजिंग एंड क्रूजिंग। हाँ, कुछ और जा सकते हैं ये। So we are heroes tonight. We will fly. लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमने जो फिश आइलैंड्स लगाया है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है दोस्तों। अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाए अपनी बाइक में, बिकॉज आपका पूरा मिरर में जो नहीं दिखता वो उसमें दिखेगा एंड दैट विल बी रियली यूजफुल। कोलकाता के ट्रैफिक में बाइक चलाना हो तो बात ही कुछ और है भाई। लगा लो, दैट विल बी फॉर योर ओन गुड। पहुंच गए। इस जगह का जो व्यू है, आई जस्ट लव दिस इन ईच एंड एवरी टाइम आई पास बाय दिस ब्रिज। कुछ नहीं हो सकता इस जगह का अदर देन appreciating the beauty of this place. Yes, please. Gorgeous. So now I will just make a call because I guess they were making a call. Okay, 3.4 is heated up. अरे यार, the phone is heated. Okay, let me make a call first. Okay. Flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. So ठीक करे, best of luck. चल bro. बात हुआ था चाय पीने का, बट हम लोग पहुंच गए KFC। কি ঢুকে গেছিল? আচ্ছা, পিনটা ঢুকেছিল তো দাম কমে গেছে। হ্যাঁ দিয়ে ঠিক আছে, এবার কম পাবে জ্বালিয়ে এসছি দুজন মিলে। ওইখানে কেসটা খেয়েছি, ওইটাই তো, ওইখানেই কেসটা খেয়েছি। না কোনটাকে? জীবনে খুলবেন
দড়িটা অন্য লেভেলের মাল আছে। ওটা 1 সেকেন্ড দাঁড়া। হ্যাঁ ঠিক আছে। আরে দাঁড়া, একটা ছবি নি। আচ্ছা কার আছে বল? লোকেশন দেখতে বড় নেই, খালি আছে ব্রিজের উপরে দেখাচ্ছে, তারপরে হয়ে যাচ্ছে লেভেলে। ব্যাস কাকা আবার কি চাই, কি চাই ভাই জীবনে, কি চাই? জায়গা হেভি জায়গা ভাই। হ্যাঁ তো দ্য থিং ইজ আমরা এই দিক দিয়ে যাবো, ঠিক আছে? আমরা এই দিক দিয়ে যাবো, গিয়ে ইউটার্ন নিয়ে ওইদিকে যাবো, ঠিক আছে? যেখানে ইউটার্ন নিয়েছিলাম ওইখান থেকে বাঁ দিকে। आप लोगों ने अगर मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि द मोस्ट सीनिक प्लेस इन कोलाघाट कौन सा है, और वहीं पे आज लोग हम फिर से जा रहे हैं एंड दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रैंड मीटअप। নৌকা, ট্রেন, ব্রিজ, সূর্য। আবে আমরা কোথায় এখানে? আমরা প্লাটিনা, পালসার আর কি জানি। किच्छु बात नहीं। सो अभी यहाँ पे है तो अभी हम लोग सातरागाछी में हैं एंड सातरागाछी पहुँच गए। सो यस आई एम ऑन द वे टू माई होम। तो अभी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपने इसको लाइक किया या डिसलाइक। কি বাইক দাদা? BMW